गारबंध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्या समाधान नहेले हेबो रास्ता रोको। गजपति जिले में स्वास्थ्य सेवा भेंटिलेटर रे थिला भली जଣା पड़ुछि। उभय केंद्र और राज्य सरकार उन्नत मानर स्वास्थ्य सेवा जगाइबा निमंते कोटी कोटी टंका व्यय भित्तिभूमि को विकास करुछंती, किंतु तार वास्तव स्थिति संपूर्ण अलगा रहिछि। तार ज्वलंत उदाहरण गारबंध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे देखिबाकू मिलिछि। एही स्वास्थ्य केन्द्र रे नियमित डाक्टर व फार्मासिस्ट पदवी खाली पड़िछि। एही स्वास्थ्य केन्द्र उपरे गारबंध समेत आखपाख अंचलर बहु लोक निर्भर करिथांती। समस्ते पाड़ खंडी आसे बाध्य होउचंती, माने जोटा कि 25 किलोमीटर दूर सब बेले एठी आछंती। सेठी कन्सीव आउ ए सब डिलीवरी ए सब जिंस सेठी पूरा बाधा प्राप्त होई गछि। आउ सीएससी गुरांडी अछि, जेहेतु सेठी कम्युनिकेशन नाही ठीक से सेठी भी लोक जाउ नांदी। पाड़ाखेमटी कि गुरांडी आसा लोक मान माने जो गरीब गुरुबा अच्छा से पूरा हैरान हो। रोगी सेवा किए नहांती, अन्य जो पिला टीका देवाई ये सब लोक अच्छा किंतु रोगी सेवा ये करने किए नहांती। जदि एक्सीडेंट किसी होती माने प्रिलिमिनारी जो खाली डेटोल टी लगे किए लोक नहांती भल काली देखिए आप न्यूज देखिए काली बहुत दिन माने गचर पड़ी जड़े होता आगु गोटे एक्सीडेंट जड़े मरी हरिनाथम कहीकि से मरीगले सी। गारबंध ठारू लावण्यगढ़ पर्यंत दुर्घटना प्रवण अंचल भावे परिचित। प्रतिदिन छोट बड़ दुर्घटना घटी बहु लोक मृताहत हेउछंती। दुर्घटनार शिकार हेउथबा लोक माने चिकित्सा निमंते एही स्वास्थ्य केन्द्र उपरे निर्भर करिथांती। स्वास्थ्य केन्द्र रे आवश्यक अनुषंगिक व्यवस्था व कर्मचारी नथिबारु लोक माने हंतसंत हेबा सह अन्यत्र चिकित्सा पाई जाई बहु खर्चांत हेउछंती। तेणु उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रे नियमित डाक्टर व अन्यान्य कर्मचारी नियुक्ति, 24 घंटा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करिबा, एम्बुलेंस जगाइबा, जरूरी कालीन औषध जोगाइबा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रे परिणत करने जिलापाल व जिला मुख्य चिकित्साधिकारी निकट में अंचलवासी दाबी करिसंती। आमे ग्रीवेंस दबाको आसिलु, कलेक्टर नाहंती सेठी कलेक्टर ये को देई के एडीएम को देई के आसु, सीडीएम को देई के आसु। आमे ये हिचु जे रास्ता रोक करिवो, समस्त प्रशासन को डाकिबो, डाकिकरी सेठी हमर जणान सुनेइबो। जदि कले भल कथा नाले आउरी तीव्रतर होबो हमर पदक्षेप। एही समस्या गुड़िकर समाधान तुरंत न हेले आसंता 21 तारीख दिन रास्ता रोक करिवे बोली अंचलवासी चेतावनी देइछंती। सूचना योग्य जे किछि दिन पूर्वे गछरु पड़ी गुरुतर अवस्था जड़े रोगी एही स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सा पाई आसिथिले, किंतु सेठारे ताला पड़िथिला। काली 2टा बेल पड़ जाइतिला, गारबंध नेथिलु मान 2टा जो नेथिलु, बट से हॉस्पिटल रेस्पोंसिबिलिटी किछि नै। 2 टाइम्स गलो चाबी पड़ जाए ऑलरेडी, से आम प्रूफ पाई गोटे वीडियो भी रेकर्ड कर व्हाट्सएप को शेयर करलु। आम हेले भी एबे कने ता पूर्व भी गोटे एक्सीडेंट हेतिला, इमरजेंसी पे रेस्पोंसिबिलिटी ना गारबंध रे। एही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समस्या सृष्टि पछरे जणे अवसर प्राप्त फार्मासिस्ट प्रमुख भूमिका रही बोली अंचलवासी कहिसंती। सेही व्यक्ति जनक उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नियोजित डाक्टर मानकु किछि राजनैतिक व्यक्ति विशेषज्ञ जरिया हैरान करी विदाय करुथबा अभियोग होइछि। एपरिकी चाकिरीरू अवसर ग्रहण करिवार दीर्घ समय बीती जाइथिले मध्य सरकारी बासभवन को छाड़ू नाहिंती। दीर्घ 8 मास धरी आम गारबंध हॉस्पिटल रे डॉक्टर और कंपाउंडर अभाव अच्छी। 8 मास आम दाबी करूँ किंतु से स्थान गुड़ा पूरण करा जाऊ नहीं। आम ग्रीवेंस 2025 सेप्टेम्बर नवेम्बर सेप्टेम्बर ग्रीवेंस से टाइम आमर दाबीटा पूरण करा जाय नथिला। बर्तमान आम पूरा ग्रामवासी समस्ते कलेक्टर ऑफिस और सीडीएम ऑफिस को आसलु। गाँव डॉक्टर नहांती फर्स्ट, सेकेंड हूँ गारबंध ग्राम शिक्षा माने स्वास्थ्य व्यवस्था दीर्घ दिन है शोई पड़ी। प्राय 50टा ग्राम ये
ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରୁହନ୍ତି। ଆଖପାଖର 5ଟି ମାନେ ବ୍ଲକ, ଆନ୍ଧ୍ରାର 2ଟା ବ୍ଲକ, ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର 3ଟା ବ୍ଲକ, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ବ୍ଲକର ଆସନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ। ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଜଘନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ କରିକି ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ 8 ମାସ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଛାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି 8 ମାସ ହେଲା ଇଏ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗାରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ଗାରାଉଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ MBBS ଡକ୍ଟର ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ନମ୍ବରରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହ ଏମର୍ଜେନ୍ସି 24/7 ଡକ୍ଟର ରୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମ ଯୋଉ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍, ରାବିସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ହୁଏନି। ରାବିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପାଲାହାଣ୍ଡି ଆସୁ, ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଲାହାଣ୍ଡି 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆଣିଲା ଭିତରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯାଏ ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଯୋଉ 10,000 ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ଇଏ ଉପରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ଇଏ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ? ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେଇଠି ମେଡିକାଲ ପକେଇଛନ୍ତି? ମେଡିକାଲ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଚଲେଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ତା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ସେଇଠି ଯିବୁ ନା? ମରିବାକୁ ଯଦି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ ଏଇଟା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ଏତେ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ବୁଝିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଗାରାଉଣ୍ଡରେ PHC କୁ CHC କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମର ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାହିଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗାରାଉଣ୍ଡ PHCରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଡକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ପେପରରେ ଡକ୍ଟର ରହିଲେ ହବନି ସାର୍, ଫିଲ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର ହବ। ପେପରରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ରଖିଲେ ହବନି, ଫିଲ୍ଡକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର। ଯଦି ଆପଣ 21 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କିଛି ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଡିଆ।